केजीएफ में भी गया था, उसमें भी नहीं मिला, उसको भी काट डाला उधर ही। अरे भाई तो मैं क्या क्या हुआ? 3 हुआ। पुष्पा 4 हाँ। अब पुष्पा 4 भी बनेगा। हाँ ये पुष्पा 4 का बागी হয় দর্শক স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন টক শোলৈ। আজিৰ টক শোটোত আহিব দুজনকৈ আমাৰ অতিথি, মানে আনজন হৈছে বলিউডৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু আনজন হৈছে জলিউডৰ ডাইৰেক্টৰ। গতিকে দুইজনৰ পৰা আমি কিছু কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম আৰু আগতীয়া দিনবোৰত কেনেদৰে কি ফিল্ম আহিব, কেনেকুৱা কি আহিব, গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম আৰু কি কি কেনেকুৱা মনোৰঞ্জন আপোনালোকক দিব বিচাৰে তো গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম। এতিয়া আমাৰ জলিউডৰ ডাইৰেক্টৰ আহি পাইছে, গতিকে জলিউডৰ ডাইৰেক্টৰক আমাৰ এয়া টক শোলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো। আহক আহক বহক। তো এয়া আমাৰ জলিউডৰ ডাইৰেক্টৰ। পানী চানি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল? ঠাণ্ডা মানে দিম আপোনাক আহি বঢ়িয়াছে টক শোটো আমি চেক কৰি লওঁ, তাৰে পিছত আপোনাক হাতে হৈ আছো। আচ্ছা এতিয়া আপোনাৰ পৰা কিছু অকমান বহো নেকি, বহি লওঁ। ৰেষ্ট লৈ লওঁ। আচ্ছা আপোনাৰ হল এতিয়া আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিয়ক ভালদৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হুলুলুলু কিংকৰ। হুলুলুলু কিংকৰ। ইয়েস। আচ্ছা গতিকে আপুনি কিমান দিন ধৰি মানে আমাৰ জলিউডত ফিল্ম ডাইৰেকশ্যন কৰিছিল সেইটো কৈ দিয়ক। কিমান মানে বছৰত আৰম্ভ কিমান চনত কৰিছিল এইটো? 1999 মানে 1999 চনৰ পৰা আপুনি ফিল্ম বনাই? হয় 19999 1999 হয় 1999 এই ভিতর করে কোন আগে ইমান কিবা তো হইনা 1999 কি জি হয় কিবা তো হইনা কি হিসাব কৰি থাকা ইমান? হিসাব করবাই লাগবো, দর্শকে গম পাবো না কিমান চনৰ পৰা আপনি কাম কৰি আছে। আপনার ট্যালেন্টটো চাবো, ট্যালেন্ট বহুত। ঠিকানে তো আপনার মাছ হইতে এটা কক আপনি কি ফিল্ম বানাইছে, ফিল্মখনৰ নাম কক। আপনি মানে 1999 চনৰ পৰা যি ডাইৰেকশ্যন কৰলা আপনি কেনেহেন ফিল্ম বানাইছে সেইটো ৰাইজৰ আগত কৈ দিয়ক। মাছে গো পানীত থাকে ফিল্মৰ নাম, মানে মাছে গো পানীত থাকে। ও মাছে কিয় পানীত থাকে? মই ভাবছো মাছে কিয় পানীত থাকে, আপনি মোক প্ৰশ্ন উৰা বুলি আছে। নহয় নহয় নহয়, মাছে কিয় পানীত থাকে ফিল্মৰ নাম। আচ্ছা আপনি ক'ত ৰিলিজ দিছিল গান? কেন মই বহুত বছৰ পাইছো, ইমান মনত নাই, এই প্ৰথমতে দেখিলো। আচ্ছা আচ্ছা তো আৰু কি ফিল্ম বনালা? আৰু খেয়ালৰ এটা হয় ভাল দৰ্শকে মৰম দিছে আপোনালোকক? দিছি। আচ্ছা মোৰো চানাই ইটা কবে পাম না ইউটিউবে ইটাতো নাজনো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু। ইটা আপনার নতুন পরিকল্পনাটো আমি অলপ দেরিকে আপনার পৰা জানিম, কিন্তু জানার আগতে আমার আৰু আনজন ডাইরেক্টর আহি আমার পাইছে, গতিকে আনজন ডাইরেক্টরক আমি মাতিম। এতিয়া আমার মাজলৈ আহিব আনজন ডাইরেক্টর, মানে অর্থাৎ বলিউডৰ ডাইরেক্টর, তেখেতক আমার টক শোলৈ আমন্ত্রণ জনাইছো। তো এতিয়া আমার ডাইরেক্টর আহি পাইছে বলিউডৰ, আহক বহক। আচ্ছা এটা তেখেত আহি পাইছে আৰু তেখেতে মানে আমাৰ অসমীয়া ভালদৰে নাজানে, হিন্দী যেহেতু বলিউডৰ ডাইৰেক্টৰ, গতিকে মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম কি কয়। প্ৰথমতে তেখেতৰ এটা পৰিচয়টো দিব দিম। आपका नाम क्या है और कैसा लगा आही ये कोई दियक। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा आसाम अच्छा है? हाँ ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है, सुंदर है। हाँ तो आप परिचय दे। हाँ मेरा नाम मोहम्मद फिजूर। आप कितने दिन से फिल्म बनता है, मैंने करता है डायरेक्शन? मालूम नहीं है, बहुत ढेर फिल्म है। বলিউডৰ ডাইৰেক্টৰ মানুহ আপনি হেনেকে টাচ কৰবা নৰে। কি হ'ব কিমানটা সিকিউৰিটি ৰৈছে আপনি জানে না? ক'ত এতিয়া না আমি টকছৰ আহিবাৰ না, এই ৰাস্তা সাইডত কিমানটা ৰখি আছে। দেখাই দিলো ये जॉलीवुड का डायरेक्टर है। কি है वो, कैसा हो? एक बार ओ आपको बेया तो लगाना है, बुरा तो बनना है। मतलब आपको जो चश्मा ये पिन रहा था ना, आप बुरा नहीं, मैंने नहीं तो अब आने वाला टाइम में जो अपकमिंग टाइम है ना, अपकमिंग टाइम में क्या फिल्म पब्लिक को देखा होगा और क्या फिल्म पुष्पा 4 अब पुष्पा 4 भी बनेगा। हाँ ये पुष्पा 4 का बागी अब बनेगा। हाँ तो पब्लिक को बोलो कैसा कैसा फिल्म आप मनोरंजन कह दिया ना, तो हल्के बोलो।
अच्छे से बोलो। पुष्पा आएगा, पुष्पा आएगा, बाकी आएगा, बॉर्डर 16 आएगा, बॉर्डर 16 आएगा। हाँ। कितना साल लगेगा बॉर्डर 16 आने के लिए? 10 साल लगेगा। 10 साल लगेगा, 10 साल। तो ये आपको सॉरी अपना को सुधिम क्या कथा तो हल आप हिंदी 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 एसामिस कंफर्टेबल नहीं है ना? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा नहीं आता। हाँ। तो आप बोलो कैसा फिल्म পাব্লিক को মানে ৰাইজক কি ফিল্ম দিব আপুনি অনাগত আহি থকা দিনবোৰত সেইটো কৈ দিয়ক। আপুনি মোক চাওক, চাইছো আপনা, আপুনি মোক চাওক। ও চাইয়েতো আছো আপনা, ফিল্মখন আপুনি মোক চাওক, সেইটো আকৌ ফিল্ম গান কৈছো আপুনি মোক চাওক, আপুনি মোক চাওক। এতিয়া তো আপোনাৰ ফিল্মখনত কিমান টকা যাব সেইটো কৈ দিয়ক ৰাইজক। 50 लाख যাব। 50 लाख। तो ये फिल्म बना है एसामिस फिल्म। अपनी मुकेश साहब ऐसा फिल्म बनाए तो इस फिल्म के कॉस्ट माने अर्थात मनी 50 लाख मनी बजट ओनली 50 लाख। हाँ हमारा तो मेकअप में ज्यादा है 50 लाख। हाँ। तो एखेते কৈছে মানে তেখেতসকলৰ ফিল্মত 50 লাখ টকা মেকআপত যায়। চুন গৈ নেকি মুখত ইমান মেকআপ পইচা যায়? ও পাগল, চুন গইলি 10টা চুন আনলে হ'ব অসভ্য। 50 লাখ টাকার কথা কইছি, মেকআপ করার কথা কইছি। आपका फिल्म में बजट की बजट बोलो। बजट 3 करोड़ 3 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ फिल्म बना रहा है। हमें तो 50 करोड़ टका 50 करोड़ टकार फिल्म बनो देखे दे। 50 करोड़ বুয়েরা হাবার আবার কি ফিল্ম বানাবি? হাবার আপনি মোক চাওক নহয় কি আরে কিয় আহে মই কিতে আইলু ये सुनकर अच्छा लगा। हाहे क्यों हाहे মই কিতে আইলু কিতে মই हाहे क्यों हाहे फिल्मर नाम फिल्मर नाम ताके ক হাহে কিয় আহে মই বলে হাহে আর কিয় আহে কথার মধ্যে কব। तो आप असम क्यों आया तो लोगों को प्लीज कोई दो। मुझे एक विलेन चाहिए असम का विलेन। माने किसका टाइप विलेन चाहिए? ये राउडी वाला नहीं, छोटा वाला मोटू वाला। हाँ नहीं, मोटू वाला नहीं है। बॉडी बिल्डर टाइप नहीं वो स्लिम थोड़ा ये जो हवा है ना, ये स्लिम फिगर है, हवा में बेलून उड़ी जाबो। एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ मुझे ये सही है। स्लिम फिगर का किसका विलेन होगा भाई डायरेक्टर साहब? मुझे आता है ना ये। हाँ तो এখেতে কৈছে মানে স্লিম ফিগার টাইপৰ এজন মানে কি ভিলেন বিচাৰিছে। গতিকে আমাৰ অসমৰ পৰা তেওঁ এজন এনেকুৱা স্লিম টাইপৰ ফিগাৰৰ এজন মানে নিম বুলি ভাবিছে। তো কৈ দিয়ক তেখেতৰ মানে কি কেনেকুৱা কি লাগিব, মানে आपको कैसा वो स्लिम फिगर लड़का का टैलेंट चाहिए तो बोलाओ पब्लिक को। इसको आने दो। हाँ तो हमारे पास सॉरी माने आमार মাজত এজন তেনেকুৱা ভিলেন টাইপ লৰা আছে। তো আমি এই ভিলেন টাইপৰ লৰাজনক আমাৰ এই টক শ্ব লৈ মানে এখেতৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। গতিকে তেখেত আহক, আহি পাইছে, আহক কি একো না ভাই জায়গা মানে কি? ও আমার জলিউডৰ ডাইৰেক্টৰ ও জলি ও হাইতি আমার क्या बोल रहे हैं आप रुको। ये जॉलीवुड का डायरेक्टर है। हमारा जॉलीवुड बहुत माने बहुत डांगार इंडस्ट्री कम पैसा तेखেত যে আমার ডাইরেক্টর তেখেতক সম্মান নহয় মানে তেখেতক সম্মান কৰিব লাগিব না। আমার জলিউড আমার প্রাণ, আমার অন্তৰত আছে, আমার তেজৰ আছে কম বেশি। क्यों তেখেতক খেলা? इसने बुलाया मेरे को। अरे क्यों छी अपनी? हाँ मैं असम में हूँ। क्यों ठीक है क्यों छी अपनी खेल? हाँ ठीक है কি জানো না মই বিচাৰিছিলো ভিলেনৰ ৰোল।
অসমত মই ভিৰ হ'লে মই বোলে ক্ষীণ মই ইয়াৰ লগত কথা পাতিম এটা ইয়ে কাটি দিবই কাটা যাবই কি কাটি দিব যাবই रुको रुको आपको इतने अलग अलग विलेन चाहिए तो विलेन आएगा ये विलेन हाँ ये विलेन है बढ़िया बढ़िया बाबा देगा फालतू मत करो मेरे साथ हाँ ठीक है तुम क्या बॉलीवुड का ऑर्डर डायरेक्टर बॉलीवुड में गया था बागी के लिए पता है कि स्लिम ऐसा नहीं होगा विलेन इसको गल काट दिया उधर ही तुम्हें क्या करो सुनते रहो एक बार हो गया गदर में गया था गदर में भी नहीं दिया उसको भी काट दिया 2 हो गया तो मैं क्या केजीएफ में भी गया था उसमें भी नहीं मिला उसको भी काट डाला उधर ही अरे भाई तो मैं क्या करूं हुआ 3 हुआ साहो में गया था साहो में विलेन का रुको रुको काट डाला इस बार 5 नंबर है रखो रखिबो আপুনি ৰখিব আমি দিম তোক না ইলানেতে কিয় আনছি ইলানু এতে ভিডিওৰ লগত ইলাখান দেখো তোক দেখাব নাঙ্গা ভিডিও সেই আপনার এই জলিউডত খেলা খেলা ডাইরেক্টর তোক নাই দেখা থকাৰ কাৰণে আমাৰ আজি জলিউডটো এনায়ন হৈছে কিমান কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্ম ওলাইছে কাৰ কাৰণে সেই তেখেত লগৰ কাৰণে গম পাইছি আৰু তেখেত লগকে আপোনালোকে খেদে सर इसको तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए तो जाओ 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 एक बार देख लो ऑडिशन अगर एक बार देख लो नहीं नहीं पास पास तो क्यों रिबो प्रथम है ये 5 नंबर बार है आपको आपका फिल्म का नाम क्या है बोलो प्रथम है केने दावई लबा काढिছিল তো কাই লবার ছিল হ্যাঁ অ্যাক্টিং করবা ভিলেন পাইছা नहीं इसकी या खुद मुझे देखो मिलेगा नहीं चाहिए अरे भाई कहा ना मुझे नहीं मिलेगा नहीं चाहिए पैसा नहीं मिलेगा ओ की ये क्या है देगा कि नहीं देगा नहीं देगा चिंता मत कर फालतू जमता है इधर ही हाथ डालूंगा देगा कि नहीं देगा कि नहीं देगा चलो ऑडिशन देने आऊंगा देखो नहीं मैं लाऊंगा कब करोगे कहाँ जाएंगे बैठो बैठो भाग के बैठो ये भी डरता है हमसे और सब लोग सब डरता है हाँ मामूली समझा है क्यों समझते क्या करता है मेरे पास देगा कि नहीं बोलो कब जाऊंगा ऑडिशन देने के लिए कब जाऊंगा कल देगा कल ठीक है मैं जा रहा हूँ आप ठीक है कल देखा ये विलन कैसा है हाँ काटी रिबो हाँ ये असम का विलन है असम का एक्टर कमी नहीं है ये डॉन वाला है ठीक है आप जाओ जाओ हाँ फिर मिलेगा क्यों गया कब मिलेगा उसको बोलो फोन नंबर दे दो मुझे फोन नंबर ये चश्मा भी दे के गया है अच्छा है फोन नंबर लगे फोन नंबर तो नेटली की करबो आपजे ककसु और कक अच्छा क्या मछली का टॉक सोत अपनी मछली ना हाँ ये नंबर ले अपना काटिम अपने घर को अपने घर को ठोक अपने घर को তো আজিৰ টক শ্ব'টো আমাৰ এইটোৱে আছিল আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত আৰু আমি মানে টক শ্ব'টোৰ জৰিয়তে ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আমাৰ টক শ্ব'টোত কিবা অজানিতে আমাৰ ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অলপ হ'লে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় অসম